Voilà, salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan, ambe bella jelen foka, be wali nyumandon. On a balma kebe nyon fait ras balaira du l'homme tranquille depuis Paris. Tinyaka fo, baraka ke jamana ka jo, horonya wolma fo, fembe fo janfa. Ambe nyon faso jo siraka, dambe siraka, horonya siraka, ambe nyon sanga ani wati bella jelena. Abe video in partager maximum parce que ni wati nanya fa yonko problème de benga pasila. Voilà, parce que n'était pas connu non. Ni blala i fadenw ɲɛ c'est obligatoire i bɛ sen kan min kɔfɛ n'i bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ c'est obligé i bɛ sen kan de mɛn kɔfɛ voilà a bɛ vidéo in partager maximum voilà hɛrɛ vidéo do i y'a faamuya b'a la voilà ne balimaw kunu n ye vidéo kɛ k'a yira aw la k'a fɔ an ye hakilina dɔ ta ka ɲɛsin Gandi maliyɛn ma alhamdulillah a hakilina a wolola hɛrɛ la an bɛ ala fo k'ala barikada parce que hɔrɔnden ani halala den ni donna ko la o ko bɛ kɛ koba ye alhamdulillah ko in kɛra koba ye an b'an sigi tuguni aw ɲɛkɔrɔ hakilina in bɔra ne de la hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an balimakɛ n'o ye Mamadu Sidibe di Gandi maliyɛn a bɛ cogo min na Mali kɔnɔ bɛɛ kan k'a dɛmɛ parce que hɔrɔn don mɔgɔ jɛɲɔgɔn don et puis halala don faso kanu bɛ a la mɔgɔw kan k'a dɛmɛ ka da mun kan faso jɔ sira kan ne balimaw aw bɛɛ b'a kalama Gandi maliyɛn bi ma bila Maliko kɛlɛ la mais an ma deli k'a tɔgɔ jugu mɛn i y'a faamuya b'a la k'a fɔ karisa de filɛ nin a bɛ tugu bɛɛ kɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ bɛɛ sen nɛmu walima a bɛ bɛɛ sagonako kɛ o mɔgɔ sugu tɛ quoi mɔgɔ min don hɔrɔn don ça veut dire k'a ka hɔrɔnya ka bɔ a bolo ni fɛn bɛɛ ye Gandi maliyɛn a ka hɔrɔnya de ka bɔ a bolo ni fɛn bɛɛ ye sinon i ɲɛ bɛ vidéo kɛla caman na o bɛ politicien nɔfɛ o dɔwɛrɛ tɛ o ka wari minɛ o la n'u dun ye wari minɛ i tɛ se ka hali n'u bɛ fili kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ tuguni quoi bon Gandi maliyɛn ɲɛ bɛ o yɔrɔ ninnu de la c'est pour ça que i ɲɛ bɛ Gandi maliyɛn na o de y'a ko diya ne ye quoi voilà média joli de bɛ Mali kɔnɔ o bɛ taa mɔgɔ jumɛnw ɲininka mɔgɔ minnu o tɛ kulun kun na o tɛ kulun ju la fasoden jugu média caman bɛ yen nɔ o bɛ taa u ka micro sigi olu de da la mais est ce que e bɛ Gandi maliyɛn ye o ko sugu ninnu na wa ayi ni faso ɲɛmɔgɔw ye baara ɲuman min kɛ a b'o de lakali ni faso ɲɛmɔgɔ ye baara min kɛ a b'a bila ka page sanfɛ ça veut dire que a kan ka dɛmɛ de cogo bɛɛ la en plus fana foyi ma ko diya ne ye a ye ne ka cɛkɔrɔba n'o Imam Diko a kɛra o fɛ hali a bɛ kuma studio min kɔnɔ Diko photo de b'a kɔfɛ Diko photo de bɛ fan bɛɛ fɛ o fana y'a ko diya n ye kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Diko fɛ ne b'i fɛ n'i tɛ Diko fɛ ne t'i fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n bɛ segin a kan n'i bɛ Diko fɛ ne b'i fɛ n'i tɛ Diko fɛ ne t'i fɛ alhamdulillah an ye hakilina in ta k'a ɲɛsin Gandi maliyɛn ma alhamdulillah baara kɔni hali bi mɔgɔw ye weleli kɛ ani kunu n ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ yan n ɲinana ne yɛrɛ kɔrɔmuso kɔ n'o ye Abi Watara ye Abi Watara n'a ma kɛ mɔgɔ filanan ye walima mɔgɔ sabanan ye ka wari ci ma mais n tun ɲinana k'a tɔgɔ sɛbɛn kaye kɔnɔ mais n ye wari hakɛ min fɔ kunu Abi Watara ka wari tun b'o o la i y'a faamuya b'a la voilà n bɛ segin ka ko in wala dɔɔni pour que mɔgɔw ka faamuya parce que silamɛ n'i donna ko la i k'a kɛ jɛlɛya ni bonya ni karama kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo n'a sera Sako n ka foli bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo inshallah kunu n ye mɔgɔ dama dama tɔgɔ fɔ n ko hakilina in bɔra ne de la Gandi maliyɛn bɛ situation min kɔnɔ a kan ka dɛmɛ a bɛ kuma radio so min na a micro man ɲi n'a bɛ kuma micro bɛ mankan de bɔ bon n'an dun m'a bɔ an yɛrɛ la k'a fɔ k'an b'a dɛmɛ ale dun tɛna fɔ k'a bɛ anw deli parce que a bɛ maloya a bɛ miiri bon a ka hɔrɔnya fana ka bon a bolo ni fɛn bɛɛ ye ne de y'a bɔ n yɛrɛ la a m'an wele a m'a fɔ n ye i y'a faamuya ba la a m'a fɔ ko n ka mɔgɔ deli a m'an bila la fana a tɛ se k'an bila o la fana a bɔra ne yɛrɛ de la n dalen bɛ mɔgɔ minnu na n y'u bɛɛ wele u ka privé la k'a ɲɛfɔ u ye an ma vidéo kɛ ka mɔgɔw deli dɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu dɔn n ye olu de ta privé la karisa bɛ nin condition kɔnɔ nin degun b'a kan mago bɛ nin baarakɛminɛn na n'an bɛ se k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan n ye mɔgɔ fɛn fɛn wele a si ma tan ta a bɛɛ n jaabi a bɛɛ ye n jaabi a bɛɛ wari bila ka na Ameriki fara Faransi ka Gabon fan bɛɛ fɛ alhamdulillah sinon n ye vidéo kɛ n ɲinana n kɔrɔmuso tɔgɔ kɔ Abi Watara ye 50 € di n ɲinana k'o tɔgɔ fɔ n b'o tɔgɔ fɔ ka fara lisi kan ani fana an ye ça veut dire que an ye wariba dɔ fana sɔrɔ dɔ ye n wele Ameriki bi
ka 305 euros ci 305 euros a bɛ bɛn wa bi naani de ma 305 euros a bɛ bɛn wa bi naani de ma cela veut dire que Gandi bɛ micro san k'a ka ordinateur san fo ka wari tɔ to kɔfɛ alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada wallahi an mana don ko o ko la parce que n'i bɛ tiɲɛ sira kan n'i ye wele bila mɔgɔ ma o b'i jaabi n'i bɛ danbe sira kan bilahi mɔgɔw b'i kungo kɛ jagoya alhamdulillah an kɔrɔkɛ dɔ fana wele Ameriki bi hali a ma min hali a tɛ tɛmɛ heure kelen kan ko wa bi naani ko a b'a ci Mali la direct Gandi maliyɛn bɛ taa n bɛna bɛɛ tɔgɔ di aw ma kelen kelen cela veut dire que wari min sɔrɔla a bɛ se 100 ani dɔɔni ma o bɛ ordinateur sɔrɔ o bɛ micro sɔrɔ cela veut dire que Gandi maliyɛn bɛ baarakɛ minɛn fɛn fɛn na ne m'a fɔ k'a bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ mais a bɛ caman kɛ voilà n t'u ɲinana an kɔrɔmuso tɔgɔ kɔ c'est pour cela que n seginna vidéo kan ani an kɔrɔkɛ ba in ani ɲinana dɔ fana kɔ a bɛ hakɛ to dɛ cɛ kow ka ca ɲinana dɔ wari fana kɔ Dindi Jalo fana ye n wele bi ko n kana 50 euros minɛ a y'a di ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ ma ni n tilala baara la sisan n bɛ t'o wari fana minɛ quoi Dindi Jalo fana a ye 50 euros ci Dindi Jalo a fana ye 50 euros ci sisan ka fara wari kɔrɔ in kan ni n tilala baara la sisan n bɛ t'o wari fana minɛ cela veut dire que wari min sɔrɔla a bɛ se 100 ani dɔɔni ma n bɛ segin tɔgɔ ninnu dili kan dɔ wɛrɛ tɛ baara ka jɛya mɔgɔw ka dɔ fara danaya kan anw mana bila fɛn fɛn na an b'o baara kɛ ka se fɔ a dan na n bɛna tɔgɔ ninnu di an ye dɛmɛ minnu sɔrɔ ka ɲɛsin Gandi maliyɛn ma mɔgɔ minnu kɛra sabu ɲuman ye mɔgɔ minnu ye wari bɔ o kun i y'a faamuya b'a la an bɛ tila ka dugawu k'u bɛɛ ye wari dira kun min kama ala kana nafolo ala kana ta yɔrɔ langoloya n bɛna bɛɛ tɔgɔ di kelen kelen ni fili bɛ yɔrɔ min na an bɛ tila ka segin a kan parce que anw ye silamɛw de an bɛ mɔgɔba min kɔ cɛba min kɔ o ka sanu cogo min na anw fana kan ka sanuya ten voilà ne balimaw tanti Arama Jakite n y'a wele don fɔlɔ min na n ko Gandi maliyɛn an bɛ fɛ k'a dɛmɛ a ye 30 euros ci ma tanti Arama Jakite n'an bɔra yen nɔ mas ale bɛ Ameriki mas n y'a wele n ko n bɛ fɛ ka Gandi maliyɛn dɛmɛ a ye 40 euros ci mas ale bɛ Ameriki n'an bɔra yen nɔ comment ça s'appelle Mariatu Kansaye an tanti do ale bɛ Alimaɲi Mariatu Kansaye n y'o fana wele n ko an bɛ fɛ ka Gandi maliyɛn dɛmɛ parce que a ka micro man ɲi tanti Mariatu Kansaye a ye 100 euros de ci ma i y'a faamuya b'a la n'an bɔra yen nɔ tanti Zanɛti Kɔnɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn tanti Zanɛti Kɔnɛ o kɔni bɛɛ b'o dɔn a ɲɔgɔn Maliko ça veut dire que Mali jɔli dusu min b'ale la mɔgɔ caman b'ale dɔn tanti Zanɛti Kɔnɛ ale ye 85 euros ci tanti Zanɛti Kɔnɛ 85 euros n'an bɔra yen nɔ Samu Jabate bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn voilà ale bɛ farapo sɛdɛ mɔgɔw ale bɛ tile k'olu gosi kosɛbɛ kosɛbɛ Samu Jabate ale fana ye 50 euros di n'an bɔra yen nɔ Marega Madigundo ale fana ye comment ça s'appelle Marega Madigundo 30 euros di Marega Madigundo ale fana ye 30 euros di i y'a faamuya b'a la n'an bɔra yen nɔ tonton Omes a n'a furumuso ɲuman tanti Lagare Sanɔgɔ tonton Omes a n'a furumuso ɲuman tanti Lagare Sanɔgɔ olu fana ye 100 euros ci ka na 100 euros tonton Omes n'a furumuso ɲuman n'an bɔra yen nɔ tanti Kadijatu Sakɔnɛ ale fana ye 100 euros ci ka na i y'a faamuya b'a la a fana ye 100 euros ci ka na n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la Abi Watara n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso ye Abi Watara ale fana ye 50 euros ci n'an bɔra Abi Watara la Dindi Jalo ale fana ye 50 euros ci wari minnu bɛ ne yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ o ye nin de Vieux Dumbuya ale bɛ Gabon Vieux Dumbuya ale ye 5000 de ci mais a y'a bila ka taa Mali de la ça veut dire que wari ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'an bɔra o la an kɔrɔkɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn an jɛɲɔgɔn n'o ye comment ça s'appelle Bala Touré ale ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Ameriki ma Bala Touré a ye n wele sisan ko 400 k'a b'a fara wari kan 305 euros 400 k'a b'o fana fara an ka dɛmɛ kan pour que ka Gandi maliyɛn dɛmɛ n'a ye Bala Touré an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ala kana nafolo ta yɔrɔ langolonya mɔgɔ fɛn fɛn ye dɔrɔmɛ kelen bɔ i kun ko an ka Gandi maliyɛn dɛmɛ ala k'aw bɛɛ sara aw ŋaniya na diinɛ la nafolo bɔra yɔrɔ min na ala kana ta yɔrɔ langolonya ala ka caman segin a nɔ la ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na voilà ninnu de ye wari di n'i ye wari in jate minɛ sisan n'i ye wari in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
abe ben, ça veut dire qu'abe ben, wa keme, ani wa mouan, ani kelen de ma. Wa keme, ani wa mouan, ani kelen. Wari mbe farale nyoronka. Ya famia bala. Dindi Diallo, oe 50 € de bi. Bala Touré, oe wa binandi. Bo wa bi wulon vlani woro de tumbe. Wa bi wulon vlani woro de tumbe. Bo nini wari nunu farala ka, abe tafo wa keme, ani watan. Abeta wa kemeni watan doni de la. Si je me trompe pas, hein. De toute façon, wari mbela jelem bembolo. Na besra gandi malien ma aba be calculé, amana be mima odo. Ka bela jelem fu, ode tunyo kuna foni duma e kanyesi auma. Ni muro munu fle ka wari indi bila hambe nyokombolo. Parce que nous Congo fin finance sur nambe fantan deme mali kono. Wallahi nine wole blanunuma bila obe wole jabi. Ya famia bala. Tanti Djeneba Koulibaly, oui, on yere ka ton nyamoy, tanti Djeneba Koulibaly, la vérité qu'elle est représentée, elle fait 40 € di. Nye be toro fokunu. Wala ntu nyinana abiwatra toroko, ani Dindi Diallo fana 50 € chibi, ani Bala Touré oye wa binani chi 305 €. O mana fara wari nka bese wa keme ani donima. Wala anyo wari de soro ka gandi malien ka demeni aye ala kana antige nyogona ala kanto nyogonye. Ala ka faso joli, ala ko dusudo ambe kono faso kanu miye ala se nyogoma, ala ko kanu to bada antunte nyogondon. Mais anye nyogondon mun fe faso jo siraka. Faso kanu ode an fara nyogonka, ala ko kanu to. Faso joli, ala ko dusudo ambela jelen kono. Ala kanan jugun tanya, mais ala kanan jugu se ana. Ala kanan ke yoko fulai, ala kanan ke faden sagoy, ala kanan ke namugula sogoy. Ambe sira minka. Nanye do faraka mogobe ke anfe ambe sira minka nanyan jija wallahi mogobe andeme foi te tinyabo nambara tse ka foi dila galon tse ka foi dila hani galon ye fendla abe tla ka chikaboy hani galon ye fendla abe tla ko fengelen chien anga to horonya sraka mogo te ke mogo fe gwansan mogo te mogo bunya gwansan e wa bete tugu beko gwansan Nantola tinya sraka ni fitini de kungo be se ka ne soro kungo be se ka mogo wara soro en tant que be tinya sra de ka mogo bu kofle la anga to ni srain kan here ba kofe jama ba kofe ya famia ba la fin sugu bebe tinya kofe mais ni ça veut dire que ni e galon de ki tabulu yi foi ta kofe ni misate tinya de nyogonte yi horonya o nyogonte moni fin ni dambe fale wari la ikera suwe ikera bonfu safue moni fin ni dambe fale wari la ikera lashi ala kan kisi oma an dambe akabo an bolo ni fempe ni ala na kera sona antan dambe fale fuela an bamuso rebe keno kono aye bonya minta ka nyasi gandi malema tanti Mariatou Kansaye ni bela jelen tofo tanti Mariatou Kansaye 100 €. Mo fen fen yo wari di nya be toro fo ka be wali nyumando anye wa keme ya famia bala wa keme ani kodo so wa keme Bala Touré oye wa binani chi sisa Dindi Diallo o fana 50 € chi anye wa keme ya famia bala wa keme ani wa bisaba nyoga be soma wa keme ni wa bisaba be soma parce que wari min tumbe ne ra bolo o tunye wa bi wolonvla ani woro Bala Touré ka wa binani mana fara oka. Ça veut dire que wa bisaba ani woro. Dindi Diallo wari mindi ya famia bala 50 €. No fara la kan abese wa kemeni binani ma. Ni ma filite wa kemeni binani wari mbese oma. Alhamdulillah o koni obe micro soro abe ordinateur soro. Ça veut dire qu'abese ka barake minan chama sanga di gandi malien ma quoi. Vraiment au be folendo. Ala ka garjugo foni sotara nafolo nyuma ala ka di ambela jelema sini kenea ala ko onoro ya ambela jelenye jugute mugoni fina ni banate ala ka nkisi bana jugu toroma mugo fenfenye dorome kelendi ala ka sarake mijanie ala kana taro langolonya ala ka u garjige arginela au ya di kuminka ma ala ka baraka do ola au ya Philippe ala ka ke sini saraye argino kono ka Philippe kata kumbe vraiment ambe nyogon bulu mugo fenfenye anga wole jabi anye mugo fenfen wole nous ma fla do barala oye warichi ka bela jelen fo vraiment au kokadinye ça veut dire ka do fara dana ka do fara kanu quoi parce que ni nous ko sugu nanila iye mugo munu wole ki kungo foye nous me jabi ça veut dire que ibe doroya yera bulu quoi
parce que a bɛ comme ne ye n jigi ta ka da mɔgɔ dɔw de kan o mɔgɔ ninnu n ye nin ci f'u ye o ye cela veut dire que o ye n jaabi walayi bilayi aw sara bɛ ala de bolo n tɛ ɲina aw kɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ n'an bɛ fili kɔnɔ waati min na a y'a fɔ n'an ye sira bila a y'an wele k'an bilasira mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais faso kanu o bɛ an dusukun na hɔrɔnya fana an jantolen b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ c'est pour cela que mɔgɔ minnu ye wari di o m'a fɔ ko n k'u tɔgɔ fɔ o tɛ fɛ fana n k'u tɔgɔ fɔ mais n y'a kɛ ka da kun jumɛn de kan danaya ni hɔrɔnya a bɛ se ka kɛ tanti Mariatu Kansa ye a ye wari ci ne ma a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ mais mɔgɔ wɛrɛ fana ye wari ci ma dɔw yɛrɛ bɛ se k'a dabɔ a kama n ye wari ci nin ma tu as vu quoi n m'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye wari ci ma ko sigalen bɛ n na dɛ a bɛɛ dalen bɛ n na 100% mais pour que ka baara jɛya ka nɔgɔya an bɛɛ bolo Gandi Malien yɛrɛ k'a dɔn wari min sɔrɔla mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra sisan hali ni Gandi Malien a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ weleli kɛ a n ye wari ci karisa ma i y'a sɔrɔ wa n ye wari di karisa ma k'a ka d'i ma i y'a sɔrɔ wa bon n'a bɛɛ tɔgɔ fɔra sisan u bɛ baara nɔgɔya an bɛɛ bolo o de ye video kɛ kun ye sinon mɔgɔ fɛn fɛn ye wari ci a si ko u y'a di i sabililahi u tɔgɔ kana fɔ o tɛ fɔ o tɔgɔ ka fɔ mais pour que ka baara nɔgɔya ne yɛrɛ bolo a kan ka kɛ nin cogo de la ni fɛn min ma ban kɛli ma o man ka bɔn fɔli ma ni koba kɛra a kan ka lakali de wari min sɔrɔla a bɛ se 140 ɲɔgɔn ma alhamdulillah dans 2 semaines kɔnɔ wari min sɔrɔla o de ye nin ye alhamdulillah hali bi wari bɛ kɔfɛ parce que n y'a fɔ mɔgɔ caman ye ni ala na kira sɔnna video bɛ kɛ sababu ye k'o hakili lajigi voilà n y'a fɔ mɔgɔ caman ye ni ala na kira sɔnna video bɛ kɛ sababu ye k'o hakili lajigi a dɔw tun ɲinana a dɔw fana wala ko na cogo quoi mais video bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman hakili lajigi dɔ bɛ fara wari kan parce que Gandi Malien hɔrɔn don a kan ka dɛmɛ a bɛ liti na san 7 depuis 2016 an ma ka jugu sagoya ko mɛn an ma deli k'a mɛn k'a taara wari minɛ mɔgɔ la sinon tɔ ninnu bɛ taa politicien ka wari minɛ cogo min na a fana bɛ se k'o kɛ o mais mun de la a tɛ ka sɔn o ma a ka avenir de jɔyɔrɔ b'a la a n'a danbe hadamaden ni danbe bɔr'i la i kɛra komi wulu ça veut dire que kɔnɔ k'u kɔ i kɛra komi kɔnɔ k'u kuma da tɛ e bolo tuguni fo ka diɲɛ dugukolo meleke rasba ci b'o dingɛ de kɔnɔ ani ouverture média filɛ nin ye hali ni Asimi ye ko ɲuman kɛ an ka kɛ mɔgɔninfin i kana bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ an ka kɛ hali Asimi ko kana diya ouverture média ye a ko kana diya rasba cɛ mais n'o ye baara min kɛ faso kɔnɔ n'a bɛ hɛrɛ lase bɛɛ ma o kan k'o baara ta ka bila o ka pasi sanfɛ o kan k'o baara o kan ka fɔ arajo la mais ninnu tɛ se ka Mali jɔ tuguni parce que o bɛ dɔ de ka baara la Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris i ka wari kana dan caya ma i ka wari a da dugukolo sanfɛ fo sankolo n'i y'a sɔrɔ nkalon de kan ne tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli o ye anw taabolo ye hali n'an bɛ si kɔngɔ de la bilahi hɔrɔnya o ka bon ni fɛn bɛɛ ye hali n'an bɛ kɔngɔ mun sini de kama anw tɛ kɛ bɛɛ fɛ dɛ o de ye anw taabolo ye sinon wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn mais i janto i danbe la o de ɲɔgɔn tɛ walahi n'i kɛra danbetigi ye n'i kɛra halaladen ye n'i kɛra baara ɲumankɛla ye hali n'i sara a bɛ fɔ i kɔ o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye mais n'i bɛ ka sara bi jɔn b'a tɔgɔ fɔ a ye Mali ci ni bubu sara bi jɔn b'a tɔgɔ fɔ bɔnfu safo ninnu jɔn bɛ k'u fɛ mais Modibo Keyita hali bi a su dalen bɛ lahara tɔgɔ bɛ ka fɔ Modibo Keyita hali bi a su bɛ ka fɔ mun de y'u lase Modibo Keyita ma baara ɲuman min n'a y'a kɛ an k'an janto an ka baara kɛtaw la an kana ɲɛbɔ bɛɛ fɛ an kana kɛ bɛɛ fɛ an kana bɛɛ deli an kana bɛɛ ka wari minɛ c'est ça courage bɛ denmisɛn minnu na Mali kɔnɔ fo ni ne t'u dɔn dɛ ni b'u dɔn walahi ni mɔgɔ minnu bɛ hakilina kelen na n bɛ se ka ci bolo ma komi nin cogo karisa bɛ nin condition kɔnɔ aw seko mana kɛ min an ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ a bɛ courage d'u ma faso jɔ sira kan a b'a to n'u tɛ tasuma minɛ k'a dun tasuma ye mun ye zon ka wari i yɛrɛ b'a dɔn ko karisa ye zon ye ka taa ka wari minɛ k'a dun i fana kɛra zon ye ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ o yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n y'a fɔ n bɛna video fitinin kɛ Bubu Sise kan parce que n ye video dɔ ye wala yanni jɛnɛkaw ka don fili kɔnɔ n bɛna a video yira aw la sisan pour que hadamadenw k'u janto u yɛrɛ la nin video in bɛ Bubu Sise yɛrɛ de ka page sanfɛ
Boubou Sissé dit Kaya Magan Sissé. Kamro King Katla Koufie. Kamro Fau Fora Kou Bau Fora. Quand le Betla Kana Yela ou Dom fait, a te passé de. Miri Bali Tassi Bali Mouro Langolo. Malien Dembe Kafsani Mouro Medjia Kono Boubou Sissé de Demsen Fitini. Kaka Avenir Donga la Mala. Sans fla, pemi wari te do trésor public kono. Sans fla. Anga pemi wari a te do trésor kono. Boubou Sissé Karim Keta Aminata Maïga. Nous tombe Ibeka ka signé tout signé à Kofe. Kata war la bokesh kono. Ibe nous force à doba foka dans l'oubemi. Dans l'outé ko wari blalaye. Dans l'outé ko malem beka imposera. A impôt kera mounye boubou tilela. La question est là. Dobe nous jo Ibeka kuma mi fois dans l'oubi bolo wa tinya bi bolo wa. Men ko dans l'oube kwanye imposera. Dans l'oube kwanye salen sera. Dans l'oube ko war tumbe trésor kono. Mais bara make watarami. Ira nyingake. Bara make watarami. Ou ya kunu. Ou ya sunya. Ou ya do sungurba la ou ya do blola. A ambe bubu kele fo lahara. Nindebe an neras bati che. Nine ou mou sigile nye. Ko dambete bala ira la. Kwa tumberas bati ko kwa bora ko. Mais nebe yele e la kwa. Ala ka hini la ki daro sumaya. Horon. Imana do kele mina kele kefwa dan. Imana ko mindamne. O ko kefwa dan. Ambe wole do mina. A fora au nyoka sete ibekaye. A jenyoron tablo hakili tablo ko boaka bla. Boye munde kena be deme. Wari de dirara subachima. Oro iba donko onyo woronye katemeka. Ale do ko bubu mani. Kwa ya famia bala 4 milliards kwa yo de tourner ka di adoronima. Bi bubu ka jugunu kunuye. A toro tise ka fo. Ne nera sa dambe be jona. Mambe doa de ke fendon bali nuya ni mo munu ka donta ka do ambe doa ke awye ala ka hakili nyumandi awma. Ne balmo anga bubu lamme non menko nuye ça veut dire que ala yo ulu bulu kwa ko ala yo ulu dla minize ya ngenge ambe comme des animés. Bubu nunu bulu ko ambe tende quoi. Olu bulu ko malen dombe comme des animés. Il n'a qu'à débat manipuler chogo bela. Bubu nunu bulu ko ambe tende. Mais ala ka hina wala malikura mbe sena abe jode. Na kadi nyamuro mi ka barake. Na mandi nyamuro mi kana barake. Malen don nindalembe yele ma de kan changement. Anga wari be dima komine be barake na de jago ya. Tinya kono jene ya kono. Aniyo obla ambi bo fasa fo ite bo ala. I kunsiri kana danja ya made. Hari kamon ko la shika jaya bila ete bonya ya parce que waron kolon tse ka bonya on bolo. Ne palma muso ay bubu la jete amago be fanga la 600. Mais ale nyina na kuna yeminke on anfa usara bubu de koso. Amba usara bubu de koso jamana kontrol ota chena bubu de koso. Mais bi bubu be ka onke komi laga to ka onke komi bebe deni ka onke komi fema yana mo. Ya famille bal anga wari sunyane o jaga aboko de tasan kata moro la ni sonjane ka moro la nyina. Ça veut dire que ka moro suru dun ka moro bo fora ka bela jelen kana folo sunya. Kwa lebe tlatuni kana futezi ke anna. Ibeto ke lahara de ate passe mala. Nebe mi fo jene kauye. Jene islame dugu de. Balimayate faso jola santimate. Jene islame dugu de. Abe salu, abe su. Misri mimbe jena nyoronte mali kono. Mgo bebo fo français kata misri laje. Anga to alako, anga barake chinyaka. Wari bete dumfenyede. Wari bete dumfenyede. Na fwa ko bube mali wari be suyan. Ka au balma lase sayama. Ka au balma lase lakana baliama. Ko bi. Ko ale kata yele aula. Matla fitini. A fleka fen di auma. Ne rebe se ka ni besanta di auma. Wallahi. Ne rebe se ka ni besanta di auma. Anga bubu la jete. Non menko. Mali bejo. Billahi bubu e jahanama kono dende. Bubu e mali chi. Bubu e mali na folo beshuan. Na ma sueni ka bola mundela. Na ma sueni ka bola muna. Na ma sueni ka pour ka te mali kono. La question est là.
karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen représenté sinon an ka karamɔgɔw bɛ yen. A vidéo tɛ parce que a y'a vidéo tigɛ de quoi a vidéo bɛɛ tɛ nin quoi Boubou Cissé a b'a yɛrɛ ka page de sanfɛ n'aw taara b'a sɛbɛn ko docteur Boubou Cissé a bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ ka page Boubou Cissé yɛrɛ ka page a bɛ ka matelas fitininw san k'a di jɛnɛkaw ma k'u k'a bila u ka dɔgɔtɔrɔso la vidéo in ma télécharger quoi parce que a y'a tigɛ de quoi ni Ala na kira sɔnna an b'a vidéo ɲini kana sigi u yɛrɛ b'a bɔ da kɔnɔ ko premier ministre kɔrɔ n'o ye Boubou Cissé ye ko Ala k'a sara ne balimaw Mali jɔ waati sera dɛ waati dɔ sera an ka miiri ten walahi an kana kɛ bɛɛ fɛ tɔɔrɔ min bɛ Mali kan ninnu de y'a lase anw ma bilahi Mali ka kɛ jugusago jamana ye jamana tɔw t'u la cɛ tɛ Boubou Cissé don a jɔyɔrɔ ka bɔ Mali cili la kosɛbɛ mɔgɔ kan ka kɛ o tigi fɛ tuguni mɔgɔ min ye e denw ka avenir tiɲɛ k'i ba faga k'i fa faga waati min na Mali bɛ guerre kɔnɔ walahi hali furafunɛ tɛ sɔn nin ma hali furafunɛ nin ma kɛ furafunɛ tile la waati min na Malidenw bɛ ka sa o bɛ ka déplacer ka bɔ Bamakɔ ka taa Ɲamana wari dira Boubou ma k'a ka taa blindé san miiri bali tasi bali zon hali bi ɲama sɔrɔ baara la hali bi ɲama sɔrɔ o baara la jɔn de ye aw lase saya ma jɔn de ye aw lase lakanabaliya ma Boubou Cissé n'a tun y'a kɛ ka ɲa bila a tɛ gɛn ka bɔ fanga la mais a ma kɛ ka ɲa de anw man ka ça veut dire que anw man ka jɛ o n'a bololafɛn kɔ anw man ka tugu mɔgɔ ɲɛnama kɔ anw man ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama de ka wari fɛ hali jɛnɛ dɔgɔtɔrɔso bilahi hali u ka taa dugukolo de sanfɛ dugukolo sanfɛ li tɛ foyi foyi tɛ u ka fisa u ka Boubou ka wari minɛ walahi bilahi suma walahi a ka fisa u ka da Boubou ka matela kan tasuma don jahanama don faden to don Malidenw ka wari faralen ɲɔgɔn kan Boubou bɛ k'o de ta o jaga a mago bɛ fanga la élection nata a mago b'o o la pour que k'aw kɛ jugusago ye tuguni pour que ka n'aw faso ci tuguni Boubou b'aw nɛgɛn de mais o bɛ Malien minɛ cogo dɔn o bɛ Malien minɛ cogo dɔn n'i y'a ye Boubou sera ka i y'a faamuya b'a la 9 milliards fara ɲɔgɔn kan k'ale bɛ élection kɛ ni o ye 9 milliards k'ale bɛ élection kɛ n'o ye ça veut dire que a ma si ye an tɔ na ale bolo ko Malien bɛɛ ye wari den de i bɛ an fa faga k'an ba faga n'i nana wari di an ma an bɛ tila ka yafa non o tuma tɛmɛna Boubou Cissé walahi aw ye tiɲɛni min ladon Mali kɔnɔ ne m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ ne ni Boubou jɔlen ɲɔgɔn kan n bɛ kusi de don a la bula n bɛ bula don a la ni n bɛ taa lahara de ni n bɛ taa lahara ni n bɛ sa de n bɛ sa mais ne ni Boubou Cissé ɲɛ jɔlen walima a ka bɔ a ka tiɲɛ fɔ Malidenw ɲɛ wari min tun bɛ kɛsu kɔnɔ a taara min c'est lui qui était comment ça s'appelle ministre des finances wari bɔra cogo jumɛn Boubou ma bɔ a kalama wari tiɲɛna cogo jumɛn Boubou ma bɔ a kalama san 10 o bɛ fanga la sira ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ foyi foyi ma sɔrɔ k'an ka jamana ci ka di an ma bi ko e mago bɛ fanga la i bɛ ka matela kɔrɔ matela tolenw i bɛ k'olu ta ka taa di jɛnɛkaw ma pour que olu ka ɲina e ka kojugu kɔ pour que olu ka kɛ e fɛ tuguni mais on va où ce pays là aw kana aw ka gɛlɛya san aw kana aw ka tɔɔrɔ san ninnu bɛ fɛn o fɛn d'a ma bi la u bɛ tila k'a tɔɲɔ lase aw ma o bɛ fɛn fɛn di aw ma u bɛ tila ka bɔ aw kun d'ailleurs aw yɛrɛ ka wari de bɛ Boubou bolo bi sinon ministre bɛ se ka miliyari sɔrɔ cogo jumɛn Faransi yan ministre tɛ yen ni milliardaire b'a la a tɛ yen Faransi yan ministre tɛ yen président tɛ yen n'a kɛra milliardaire ye a tɛ yan fonctionnaire kan ka kɛ gɛrɛbu de ye fonctionnaire kan ka kɛ fantan de ye komi Modibo Keyita kɛra cogo min na fonctionnaire kan ka kɛ fantan de ye mais fonctionnaire milliardaire tigi zon don a mɔgɔ min bɛ zon ka bololafɛn minɛ tɔgɔ jumɛn bɛ e la zon bololafɛn mɔgɔ min b'o minɛ tɔgɔ jumɛn bɛ e la c'est de voleur an k'an janto an yɛrɛ la denmisɛnnin kuraw bɛ ka wolo Mali kɔnɔ dusu b'u la faso ɲɛtaga b'u kɔnɔ danbe b'u la u bɛ miiri o bɛ Ala dɔn e mɔgɔ kelen ko 600 milliards de bɛ Boubou bolo 600 milliards a y'o sɔrɔ cogo jumɛn o kɔrɔ hali n'a bɛ bo kan a bɛ wari suɲɛ hali n'a bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ wari suɲɛ hali n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ wari suɲɛ o mɔgɔ kelen ka wuli tuguni k'a bɛ taa mɔgɔ dɔw de lajɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ Bamakɔ a bolila mun senfɛ suɲɛni ne t'o tigi ka wari fɛ o tigi ye ɲuguntanfɛn de ye ne tɛ zon bolola fɛn fɛ jamana cila warankolon wala kana dan ka k'an ka dugu la den ye dɛ a kana wolo an ka dugu la dɛ bilayi ne tɛ k'a fɛ a ye mɔgɔ joli ka vie bila en danger
a ye mɔgɔ joli ba lase saya ma a ye mɔgɔ joli ka kabila ci n'antɛ ne o mɔgɔ kelen tila kana munumunu an kɛrɛfɛ k'a bɛna anw ladiya mais an k'an yɛrɛ ɲininka wolokun jumɛn bɛ anw na Asimi filɛ nin a ye avion san bɛɛ m'o o ye yan baara ɲuman tɛ se ka dogo n'i ye baara k'a bɛ ye a bɛ lakali Asimi ye avion san kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san bɛɛ tɛ k'a ye wa bɛɛ tɛ k'o ye a ye dɔ bɔ a ka sara la bɛɛ m'o mɛn wa n'a ma fɔ k'u y'a bɛɛ kɛ dɛ mais u ye baara ɲuman minnu kɛ malidenw y'a ye walima u m'a ye u y'a ye ni Bubu tun ye dɔ kɛ Mali kɔnɔ e tun b'a ye e tun b'a lakali fɛn de ma kɛ ni sonyɛni tɛ o tigilamɔgɔ kana k'a fɛ aw kan'u ka wari minɛ bilahi fantanw joli don aw kan'u ka wari minɛ sinon kiri b'aw ni Ala cɛ dɛ ninnu bɛ fɛn o fɛn da aw ma a y'a fɔ k'aw t'a fɛ ninnu bɛ na fɛn o fɛn di aw ma a y'a fɔ k'aw t'a fɛ n'aw y'a minɛ kiri b'aw ni Ala cɛ dɛ u ye Mali bɛɛ de tɔɲɔ n'a fɔra ko k'u fɛn ta ka taa di dugu kelen mɔgɔ ma kiri bɛ yen de ne ka wari b'a la e ka wari b'a la bɛɛ ka wari b'a la maliyɛn den bɛɛ tɛ bɔ jɛnɛ bɛɛ ka nafolo o de sonyɛna bi ko a bɛ taa matela fitinin dɔw san ko k'a di jɛnɛkaw ma pour que jɛnɛkaw bɛ se ka k'a fɛ cogo min na zon bɛ boli la hali bi zon belebeleba hali bi a bɛ ka boli n'a ma sonyɛni kɛ a bɛ boli mun na depuis Bube minɛna Bubu sen ma don Mali la depuis Bube minɛna Bubu sen ma don Mali la a ye tiɲɛni de kɛ sinon Bakari Tireta bɛ yen o a ma boli o Bakari Tireta bɛ yen a ma boli mais Bubu bolila mun na hɔrɔnkolo hali cɛ tɛ cɛ dafalen yɛrɛ tɛ a bɛ siran komi zon fana don zon bɛ siran dɛ a bɛ siran komi zon wa c'est voleur c'est ça aw kana ninnu ka wari minɛ ninnu kana aw nɛgɛ jɛnɛkaw walahi an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ne y'a fɔ aw ye anw ye sɛgɛn min kɛ Mali ko la anw tɛ don manamana ko la tuguni dɛ parce que aw yɛrɛ ka ça veut dire que Diko Imam Diko a bɔra k'a ka hakilina fɔ don min na mɔgɔ caman bɔra ka dɔ fɔ Diko ma mun de la ne bɛ sɔrɔsiw kɔ Mali ko de bɛ yen sinon ne fa tɛ dɔgɔya ne ɲɛna ne fa ka ninnu wele k'a bɛ fɛ u ni ka sigi u ka kuma hakilina min b'a la k'a b'a f'u ye hali b'o ma jaabi est-ce que ni Mali ko tɛ ne bɛ kɛ ninnu fɛ tuguni wa mɔgɔ t'i fa bonya i man ka k'o tigi fɛ mais Mali ko de bɛ yen an kan ka ɲɔgɔn minɛ an kan ka baara kɛ tiɲɛ kan ne balimaw Bubu ye zon de bi mɔgɔ bɛ Bubu ka wari dun ye zon de mɔgɔ bɛ Bubu ka wari minɛ k'a dun kiri bi ni Ala cɛ Bubu bɛ fɛn di mɔgɔ ma n'i y'a minɛ k'a dun Ala de y'a fɔ zon ka wari dunbaga i ye zon de zon dɛmɛbaga i ye zon de o tɛ wuli dɛ o bɛ Ala ka kɔrɔnɛ kɔnɔ a y'a kɛ Ala kama Mali bɛ cogo min na an ka kɔngɔ muɲu sini kama an ka jɛ fɛn dɔw kɔ sini kama n'an bɛɛ kɛra ladiri ye bilahi nin jugu sago denya bɛ ban Mali kɔnɔ pewu n'an bɛɛ kɛra hɔrɔn ye ka an tilen ka kɔngɔ muɲu ka sɛgɛn ku bilahi an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sini mais n'an ko k'an kana sɛgɛn an ka fɛn bɛɛ kunu an ka fɛn bɛɛ dun ça veut dire que fɛn bɛɛ ka kɛ an ta ye a laban bɛ ça veut dire que an bɛ dunbali dun quoi fɛn min man ka dun i b'o dun a laban i bɛ tasuma dun a laban i b'i yɛrɛ lase jahanama kɔnɔ don ma Bubu man ɲi bi Bubu man ɲi sini jɛnɛkaw n'aw tulo bɛ na aw bɛɛ bɛ n ka vidéo mɛn hali comment ça s'appelle Sikasokaw bɛ ne wele ɲɔnɔkaw bɛ n wele i y'a faamuya bala o dugu tɛ Mali kɔnɔ min mɔgɔ tɛ ne wele a bɛɛ bɛ n wele bala yɛrɛ i ka vidéo taabolo ka d'an ye mɔgɔ minnu bɛ jɛnɛ n'a bɛ n ka vidéo lamɛn a ye ci lase u ma k'u kana Bubu ka nafolo minɛ a taara fauteuil mun d'u ma a taara lit mun d'u ma k'u k'a bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ne ka wari b'a la Kayikaw ka wari b'a la Bagunukaw ka wari b'a la bɛɛ lajɛlen ka wari de tun bɛ Bubu bolo a y'a bɛɛ suɲɛ n'a ko k'a bɛ wali nafolo ta ka na di aw ma k'aw bɛ tila ka dugawu kɛ ko minisiri kɔrɔ ko Ala ka barika don a la Ala t'o dugawu minɛ dɛ a ye dɔw de ɲɛji bɔ a ye dɔw de faw faga waati min na jɛnɛ sécurité tɛ yen gɛri bɛ yen wari dira miiribali ma tasibali Matu Jawara n ka foli b'i ye Balayira Junior k'i fɔ wari dira Bubu Sise ma zon denba ye k'a ka taa lakana minɛn san ani Diko ka kɛlɛ sɔrɔla o de fɛ blindé au carton a sɔrɔla o de fɛ ni nin tun bɛ miiri ni nin tun bɛ jɛnɛkaw fɛ ni danbe dɔɔni tun bɛ nin na walayi wari dira nin ma kun min na
atumba ado ça veut dire qu'atumba do adafe quoi atumba ka ke chokola pour que jeneka obese ka kisi insécurité ma chugumna pour que jeneka obese ka la kana mais 2 minutes tumbe fanga la ayo coup de pied de di obema aya ke ko ma wote jinya kono aka sira tunte awla suna ministre ayo mun ka jene foi o gene ka bo fanga la jinya be bola kalama a fora ko yo suni ke jinya be bo kalama o ka wuli bi ko beta o son comme geribu ko beta o la jinya comme demiseni chante miri depuis bubu kan e matla o mataw ka dokoto sokono aw tunte fora ke aw sarawa o masa anga ke ala kama fendo anga ulu ça veut dire anga no ulu mine quoi fendo be no anga ban ulu la quoi ni ambeya kete jamana becho Maliki Koulibaly qui est ministre de la justice et domina Maliki Koulibaly camion saba de fara malo tulu sugaro kubeta di Maliki ma Maliki kokono kokongo tobe dalembe nyamana Boubé Maïga 50 millions ka compte kata di du koma du koko ayi kwa kata di desebarato moi che fembe te dunsa angana ke fembe fe anga kongo muisini kama asavi ki nambe fe malika jo asimi kelentise sogali kelentise ne kelentise ambe de beke horonye nambe anjuro fali ka kongo muisini kama mali bedo dala me mgo munum bala bi asimi kanye asimi manye olu yera jogo be choko jume c'est ça le problème olu yera jogo ye munde yane ka foko be na dambe kuma fo mgo yi ka horonya blokita mais elle jogo to londo ala nyabala kira nyabala jamana kono do nyabala e ala be baraka do ka ko keta jume de la malika jobi ambe de bantle femi manga dun anga je oko femi kanga dun ango dun mais nanko kanga fembe de dun anga haramu nyini ka dun ka haramu gen ka nyini ka dun ala te here ke jamana yede ambe ka ke horo yanga ke islamé bubu ye zonde mali beba kalama hal demi wolola be oba donko bubu ye zonde hal demi wolola be oba donko bubu bola sueni do koso angana fembe dun il est temps que maintenant on se réveille il est temps que maintenant anga dambe srata doni il est temps que maintenant anga korboya il est temps que maintenant anga farabao ani tanini na nunu angu u donka bonyoko na quoi et mo mi sans wolon vlake fangala Amam minam blauka docteur Sokono. Sangolon flabé fangala. Il gagne 75 millions par mois. 75 millions par mois. At meseka jene betchika jo. Hari wari mindira ma faso wari. Kwa kata do lakana minana kata blendisa. Ayo wari kun. Okuma karambenyana. A gen sababu bora odela. Ça veut dire que vous tirez la mort mago tunte aula. Au sera wala la leka srata la. Na kasra tumbalo atume wari. Atume wari ndo lakana la pour ka obeninga kisi. Mamoke bi oka wule bi kwa beta yele aula ka u kin katla ka u fie ka u ka nafolo suya katla kata au bolo la son au ka nafolo de be ale bolo ale ka u ka nafolo beta ka kata katla ka u ke gerbu ka au bolo la son neto o warsu bila hanni ne be da nta do ngoni de sanfe kata ngoni tige kana bla docteur so hanni be da o de sanfe nte da bubu ka li sanfe nte da ka matla sanfe c'est ça. Wallahi baraka nga keni nchuko de la ni jene ka utunye bubu ka ni mina nula sege bila utoro tumbe do histoire kono andenge nana ni mina nunda ma me afara kwa no mina ndo kodo la male unya bisiki ça veut dire que kuma do be ka fama an koni ambe ko fala kono folo c'est ça bubu tra mina mindi ama a valeur te me har million tanka a tra mina mindi ama valeur te se million tanka aflene ni awe la gosu min so obi chen note awe yere de nodo parce que bubu ko kwa go mali dembe bubu be comme samia bu ayo an fawfara kan bawfara kan ga jamana na fulo ka be suya o dalu be bebulu na tuma soni ka tebuli aye au janto awe yere la jene kawo au kana songa nunu bulu la fe umine au be balu ka so bubu ka demete au be kenya ka so bubu ka demete au be lafia ka so bubu ka demete déjà mali robo siraka mali bo siraka na fara be ko be presse kata ni ça veut ka wari shoni be mo mi bulu
k'a bɛ tila ka fitinin bɔ la ka taa di aw ma pour que ça veut dire k'a k'a ka wari sɔrɔ tuguni ka suɲa o solution de ɲinitɔ filɛ nin ye Bubu mana kɛ président ye ça veut dire que hali bi a ma fɔ an joli mini na a ye min d'an kan kunu ni Bubu kɛra Mali ɲɛmɔgɔ ye a b'o fa n'o ba da an kan aw delila ka Bubu ye ka démissionner aw delila ka Bubu kumatɔ Mali kɔnɔ parce que a muso tɛ sa a den tɛ sa a fa tɛ sa a ka nafolo tɛ suɲa ni Bubu ka nafolo tun bɛ ka suɲa tun bɛ kuma n'a fa tun bɛ ka sa a bɛ kuma n'a baw tun bɛ ka sa a bɛ kuma mais Bubu n'a ka denbaya bɛɛ bɛ Bamakɔ dalen bɛ climatiseur kɔnɔ tout va bien u ɲinana Jɛnɛ kɔ u ɲinana Moti kɔ u ɲinana Kidali kɔ u ɲinana i y'a faamuya b'a la Mali bɛɛ kɔ parce que tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ ninnu de y'a lase an ma sinon IBK bɛ na don min na Kidali tun bɛ an bolo mun de la Kidali t'an bolo olu nana ka i y'a faamuya b'a la k'u da ka sunɔgɔ an ka sɔrɔsiw hali olu bɛ sɔn de ko min fɛ u ka sara u tun b'a tigɛ sɔrɔsiw ka sara bon an ka miiri an kana sɔn wari bɛɛ la an kana kɛ bɛɛ fɛ surtout mɔgɔ minnu tun bɛ jamana kɔnɔ surtout mɔgɔ minnu jamana tun b'u bolo mɔgɔ kan ka kɛ olu fɛ bi mais dabalibanko don ko ni ne ye n sigi ka Mali lajɛ on dirait que o ni anw tɛ diɲɛ kelen de kɔnɔ kɔ Mali tun bɛ mɔgɔ minnu bolo ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ aw bɛ taa min hali bi mɔgɔ minnu y'aw fɔ k'aw bɔ fɔ k'a ka jamana nafolo bɛ suɲɛ k'aw denw bali kalan na ka denmisɛnninw bila ka taa tunga la baara tɛ kɛnɛya tɛ foyi tɛ Mali kɔnɔ olu tigilamɔgɔ ninnu kan na tuguni k'olu bɛ fanga ɲini mais nin ye jamana sugu jumɛn de ye o tɛ faransi hali n'i ye nin suɲɛ biki faransi hali n'i ye biki de suɲɛ hali n'i ye lakɛrɛ suɲɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke e da to don jamana jɔliko foyi de la mais anw fɛ zon anw fagabagaw an ka jamana cibagaw olu de bɛna k'u b'aw nɛgɛ k'olu mago bɛ fanga la ka na yɛlɛ aw la mais c'est décevant c'est wanti bilahi ni Bubu taara ni minɛn ye bi k'a bɛ taa n'anw ka dugu la walahi bilahi ne b'a fɔ ko kana minɛ minɛn in kana se yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa li ninnu kan faden to don fantanw ka wari don jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wari don c'était ça n bɛ nin fɔ aw ye ni n bɔra yen nɔ n y'a mɛn tuguni video kana janya komi ci dɔ bɛ n bolo ni n bɔra yen nɔ n y'a mɛn tuguni ko Bakari Togola ko a bilali ko Mamadu Kasɔnkɛ ko a ma jɛn n'a ye bon an b'a faamuya juge don a b'a ka baara kɛ a bila cogo i b'a sɔrɔ ɲagambi dɔ bɛ yen mais ne bɛ min f'u ye u ka mɔgɔw bonya jamana in kɔnɔ ten sa an ka kiiritigɛlaw u ka mɔgɔw bonya Mali kɔnɔ ten sa a fɔra di ko mɔgɔ 2000 ni kɔ de tɔgɔ bɛ liste la zon mɔgɔ minnu ye Mali ci mɔgɔ 2000 ni kɔ olu de tɔgɔ bɛ liste la mɔgɔ joli de minɛna la question est là Bakari Togola de kɛra n t'a dɔn Namugola sogo ye o b'a minɛ o b'a bila o b'a minɛ on dirait k'a kelen de bɛ Mali kɔnɔ ne ma se k'o de faamuya quoi aw ye coup d'état kɛ yan aw ye Bubu minɛ aw tilara ka Bubu bila Bubu filɛ nin ye boli la hali bi a ma jɔ o que Bubu ninnu tun kan ka bila comment ça s'appelle yɔrɔ dɔ de la ka to k'u surveiller u kana bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ yanni enquête ka ban aw ye coup d'état kɛ yan aw ye IBK minɛ aw ye IBK bila aw ye coup d'état kɛ yan i y'a faamuya b'a la aw ye Karim Keta minɛ aw y'a bila Buba Mayiga ninnu Aminata Mayiga ninnu bɛɛ bɛ ka taa ça veut dire que zon belebeleba ninnu mɔgɔ minnu ka bon ni Bakari Togola ye olu si tɛ ka minɛ c'est là que moi j'arrive pas à comprendre o tuma fantan bɛ to fantanya la fama bɛ to famaya la wa n'a dun fɔra ko kiiri kan ka boli bɛɛ de kan Bakari Togola minɛna siɲɛ joli IBK ka waati la bolo tun bɛ ku Bakari Togola poche kɔnɔ o y'o minɛ aw fana nana aw y'a minɛ aw y'a bila aw nana aw y'a minɛ aw y'a bila o tuma na engrais feerela tɛ yen o tɛ Mali kɔnɔ wa diɲɛ bɛɛ y'o mɛn dɛ engrais feerela tɛ yen Bakari tɛrɛ ta zone caman de bɛ yen olu tɛ ka minɛ mais nin bɛ ka ne dabaliya ban quoi à chaque fois Bakari Togola de bɛ wele fanga la à chaque fois Bakari Togola de bɛ minɛ mais mɔgɔ bɛ yen olu ye tiɲɛni k'a ka bɔ hakili ma il est où la justice cɛ laban b'an yɛrɛ ɲininka nin waati yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ faamana ka minɛ nin waati in na ça veut dire que depuis Bube minɛna bon an kɔni a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minɛna mais an kɔni tɛ foyi kalama minɛli sumaya la y'a quoi mɔgɔ 2000 ni kɔ de tɔgɔ bɛ liste la mais an kɔni bɛ fɛn o fɛn mais Bakari Togola bilala an ma sɔn n'a bilali ye a ye sonyɛni kɛ cɛ an ka kɛ Ala kama baara ka kɛ tiɲɛ kan an ka ɲɔgɔn bonya
Vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre, quoi. Non, mais j'arrive pas à comprendre. Et Bakar Tourla signé Dourou. Aou de ya mina ya bla quoi ma fenke. Aou tla tout nous connaît ka bla de quoi ma que sera quoi. Mais ango beke tinya ça. Mais est-ce qu'elle est quelqu'un de zone wa? La question est là. Mo wara tout nous les milliards signé wa. Boubou tumbe ya ayo bla otara. Pourquoi boubou tara? Pourquoi Karim Keta tara? Pourquoi Ben Barka tara? Pourquoi Ibeka m'a miné? La question est là. Mais est-ce que ça serait bébé Kamawa? Est-ce que la loi là c'est pour tout le monde? Bah man yere nyinga ke. Ne mo ko ku tlenendu. Embe baraka tinyaka. E mo be haribi oluma mine. Mo be haribi oluma mine. Mais on va où ce pays là? Bloquez toi mon frère. Alaka hinila ki dara sumaya. Yanko kitum na la kanora. Bloquez toi. Mais c'est ça. Ala ta de faux. Mais na fura koko moro be mali kono engrais frère la te petite patata adunyagando nube Karim Keta tieni fenfenke ani adunyagando tega to menyorombulo jo walaki adunyagando nunde tega to menyorombulo kamali chi bubu minena chien folo oblala to me campagne na benyana ya bubu to me campagne mais pourquoi nous ma mine ko bla yoro to après ko kasum tapo ko le temps de Alpha ko wari drama quoi ka élection que 16 milliards quoi ya détourné. Moi même Mali connaît beno tienne que nous mamina ka bo hakilma mais pourquoi au te caminer? Pourquoi au te caminer? C'est là que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi pas au te caminer? Au lieu ka fsani Bakar Tourla yiwa. Au lieu be saria sans faire wa. Mais baraka ke tinya kante sa ko anga nyoron bonya ko. Olma ni bo ka fere na be kariende bolo be kumi posu kono comme Bakar Tourla o makala o te ko kalama. Je sais pas quoi, ne ma foi femme saria là quoi. Mais où il a fait un coup engrais faire la terre? C'est monsieur là avec un monka mali quoi. Au lieu de faire des gens nous pousser avec un mali chi. Comment ça s'appelle? Et tiens toi Kassim Tapon. Au lieu de faire da baya la mali quoi. Ni aïe hade auka fanga gelaya n'chouko na. Moi mon fleur beka ka fanga là. Au lieu de bala sogel mai adonata. Au lieu de beka ko ben nyarambi. No lu tumbe kasola bi. Mali tumbe basi mali tumbe lafia. Mais au lieu c'était comme miné. Dongo don Bakar Tourla. Dongo Bakar Tourla. Dongo Bakar Tourla. Mais Mbassa. Alaka Mali Bassi. Comme Zouzou de Bouka Baradon. Alaka Mali Bassi Harbi. Mais je sais pas quoi. Wari Tumbei. Wari Tununa. Moro Mounou Tumbe Fangala au bébé Mali Kono. Baramake. Demisonu Makala. Foi Make. Na Foko Sankele. Zomba ou te kamine. Depuis Boubé Minana Minali Djora. Depuis Boubé Minana Minali Djora. Adama Bakar Tourla ya foya. Bakar Tourla. Bakar Tourla ko. Ko wari min tumbe. Ko bubu ko ale ka ataka di alema. Ko de élection ke. Ko ale maso. Bakar Tourla kele nyafo. Ko bubu e galonda alela. Mais il est temps que maintenant. Anga mineli ke. Mouro kana bo mouro la. Beka mine. Kiri ka tiga chola. Touré be baramina. Amba nyini zuzu tofe kwa touré la degi. Communicati touré be baramina. Amba nyini zuzu tofe kwa touré la degi kwa barakete. Anya be touré kelen de la mali kono. Communicati har la haraka oboto godombi. Communicati har la haraka oboto godo. Zuzu tobe mi. Ewa fwe ma mali chini shweni tede. Shweni be jamana ta chende. Comme nitra pétrole ta ka suru binjalan ka tasuma kala. Shoni be jamana chi o chugo de la. Shoni be jamana alakide. Shoni be jamana dambe de bois la quoi. Nous de Mali bla en danger. Nous tuma shoni ke ni façon Hamilton bola. Ne ma fonko motu tunte minete me atunte minene chugo la. Nous ye atete gen ka bon chugo mina. Ou nana ni kuma kamye ibeka nana 2013 Mali teke gatoyi. Wallahi nous tunu ujo rola. Bila ne ma fo Mali tunte minetande. Mais atunte halaki ka soko ni voilà. Mais on a daka sonoro shweni barka banan denya jenake assemblée fallait de capoti là du coup sago farale nyoronga gasama yere ka kuma ko le temps de Ibeka qu'on a les marches quoi les bâtards. Fin de flec à ne faut débuter de flec à ne faut
ko n'ale ma sɔnni ko k'ale ye bâtard de député gasama de ye nin bɔ a da kɔnɔ ko le temps de ATT ko ni ma sɔnni ko tuma n ye bâtard de ya ça veut dire que Mali tun non mais ala ka nɔgɔya hali bi mais foyi tɛ anw bɔ nin sira in kan ni ala n'a kira sɔnna Mali ko an b'a kɛlɛ kɛ wa an ye zon fɛn fɛn kɛlɛli daminɛ a bɛɛ bɛ minɛ sinon an tɛ sira bila dɛ bube bɛ kaso la bubu bɛ bɔli la anw de ka kɛlɛ n'an ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ni juju b'u k'u ka baara kɛ bi c'est comme ça hali bɛɛ aw kana nin sira in bila aw bɛ sira min kan a ye taa n'a ye en tant que ni sɔnni ma mais faransi filɛ nin ye sanu tɛ yan pétrole tɛ yan jama tɛ yan impôt bɛ d'u ma ko min na u b'a kɛ o de hali ni faransi filɛ yan goudron san o san u bɛ goudron da de a tiɲɛna o a ma tiɲɛ o u b'a wuli ka kura da ka dugu cɛ ɲa i tɛ pɔtɔpɔtɔ ye yan i tɛ ɲɛgɛnji ye yan i tɛ papa yan Macron filɛ hali du t'a bolo Jacques Chirac du t'a bolo François Hollande papa t'a bolo mais anw ka ministre du joli b'u bolo faransi yan Kasum Tapoko du fila de b'ale bolo kelen b'a bolo Azi jamana kan n'i taara Moti quartier dɔ bɛ yen nɔ ko Wayinki du fɛn fɛn bɛ Kasum Tapo ta don Bamako du min b'a bolo c'est des milliards nin bɛɛ sonyɛni de il est temps que maintenant an ka mɔgɔw woloma an kana bɛɛ ka wari dun an kana kɛ bɛɛ fɛ o de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Gandi Malien ma an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na en tout cas an ye wari dɔɔni sɔrɔ an ye wari min sɔrɔ bi ka Gandi Malien dɛmɛ n'a ye 140 an y'o de sɔrɔ 140 o de sɔrɔla parce que a ka micro tun man ɲi a ka ordinateur tun man ɲi 140 o bɛ fɛn caman sɔrɔ Mali kɔnɔ yen nɔ o de tun ye vidéo siri kun ye ani ka fila bila Bubu k'u kɔrɔ Bubu Sise bɛ ka taa ni matelaw ani liw k'ale bɛ jɛnɛ dɔgɔtɔrɔso k'ale b'u dɛmɛ ka fɛngɛ aw kana sɔn wari sonyalen don wari haramuyalen don ça veut dire que faden to don bɛɛ lajɛlen ka wari Bubu kelen de y'o ta k'o dun a bɛ taa fɛn o fɛn di aw ma halala tɛ dɛ jamana ta don a bɛ taa aw dɛmɛ ni fɛn fɛn ye a halala tɛ jamana ta don c'est ça la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ fɔ Ibrahim Kulubali n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Jalo k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Matu Jawara tout le monde aw bɛɛ fɔlen